sa Miss o Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadayang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss o Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon, Misamis Oriental, tibok nasod ingon man, tibok kalibutan, nga naabot sa atong sibiyahan. Adlong Miyerkules karon, Marso 18, tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss Radio 87.5 News FM. Kininyong tigbalita, Miss or Step Berganyo, alang sa Miss Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini man nagunang balita, karong orasa. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Mga top women athletes sa Pilipinas, pasidunggan og Lasal gipildi ang Ateneo sa UAAP softball. Sa celebrity balita. SB19 mihimog kasaysayan isip unang Filipino sa Lollapalooza ug anak ni Dennis Trillo na piling Rookie of the Year sa UAAP men's fencing. Alang sa balita sa negosyo. Presyo sa mga nagunang palaliton dili mosaka sulod sa 30 hangtod 60 ka adlaw og LTFRB nagpatuman na sa bagong taripa sa pasahe. Sa balita, gawas sa nasud. Israel airstrike sa Central Beirut nakapatay og unong katawo og King Felipe sa Spain miangkon sa mga pag-abuso sa panahon sa kolonyalismo. Sa balita, sunod sa nasud. Senator Bongo miapila sa Department of Budget na dili tipiron ang mga batan-on sa nasod. Kini gumikan sa migrabing sitwasyon sa mental health. Og dugang balita sulod sa nasod, posibleng pagsaka sa krimen tungod sa mahal nga palaliton, gipangandaman og desisyon sa COMELEC alang sa sosi ni Senator Rodante Marcolita gipaabot. Sa balita sa rehiyon. Presyos gasolina sa Iligan gimonitor karon sa DOE ug economic opportunities gikan sa Kawayan gihingusgan sa Bukidnon. Alang sa balita lokal. Development Council sa rehiyon suportado nila Deputy Speaker Imano ug Deputy Speaker Bujidi. Samtang blood donation activity malampusong gipahigayon sa Villanueva. Dugang balitang lokal, 7th The Voice, o ika-6th araw kabataan, 3rd and 4th weekly round, gipahigayon sa Hingoog. Dugang balitang lokal, lungsod sa Taguluan, o CPD Region 10, nagpinirmahay og kasabutan alang sa population development. Ug mga mananao sa RSPC 2026 sa Miss or giilana. Ug dugang lokal, kapin 200 kababayinan nakapahimulos sa libreng skills caravan sa CDO. Sa pulis balita. 9 anyos na lalaki nalumos sa patay og 5 ka opisyal sa Pro-10 gipasidunggan sa promosyon si Police Lieutenant Colonel. Og dugang pulis balita, Bisi Mayor dakpan sa PIDEA ug kapulisan. Samtang Oplan Bakal Sita batok krimen gihingusgan sa Taguluan. At ang iyang mga detalye niini sa atong pagbalik uman sa painumdum. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guaping. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guaping.